panda to obahai ini ang saklaya nebani hingke ini 13 tarik June 2025 sini National Liberation Front of Tripura original group ni nginai Kabung Mumbai kaisa Baijalbari Amsai Kohai district ni 24 Ramsungragar constituency ni bisungo khobjak playground Baijalbari playground Baijalbari school ni playground no sini kaisa Tiprasa Thansa ni yapri hanai panda tongmani o panda no sing miya jotono no saklai marika o panda no mothagi marika o mothakmani main uddesho hingke je Ahmedabad Gujarat to kaisa gotona angkha abo plane crash angkha nai khobor chung mankha mamani yagulo sini je hani bubagra borom ganang Maharaj Pradut Kishore Maniko Deborma Boano Kolkhai Sahorka Naidi Hawo Obahai plane crashing tongmani jora borok khelai thanglai mani jora sin bo kaisa sing Indian citizenship sini bo kaisa odhikar tongo obono condolence service khlainani ba nirobata palon khlainan bagai chung jotono abo sini odhikar abono chung khlaina nangnai angkai sini je 13 June 2025 ni tinini o salno program tongmano sung bobagra ni kokbai bobagra saklai mising tinai o pandano tini mothagi mari khata o mothagmani main karono je plane crash mani sir o panda je khlaijang nai tongmani abo ni reason la heke ba abo ni nahar mungtamo khlai aro panda kotor khlai nai tongmani abo ni reason ke wa haino India government tabuk kaisa circular already riwirikha abo thik mote implement ngi tong sia sungabo officially ore takchari tongo ebong nai tongo ni bagi nai lukuthum mani karon hike je phatarhani immigration je fainai ro borno nonna nangnai hini je India government saklai mani o saklai mano tuinai ঠিক jahate implement khlaya hangkai sini Tiprasar joto lukorok thansa khlainai sungbono bahai ke je borno kifliman sungabo oboni bagi o pandano khlaiyota khlainyan bagi pawbungmani aw sir nungjonte sakaba kisisa khursanani khlayo Tripura state government thani chini obono pok kusarmung sini থানায় বিসিনি 7 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 যে একটন সৃজক দङ যে আবো নাইজাকনাই বা আবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইজাকনাই কিয়াবা আবনি ইয়াগুলো সিনি যে ফাতারখাও দङै চবাখলাই ফাইনাল পাইছে সীমানো দাতি যদি ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া হাঙ্কাই তো আবো যত Tiprasar lukurok bai intellectual borok bai tai nini joto political leader bai asubuino bono bahai ke chung sini hano sung rokha khlaiman sungabo wansuk naita anga sar o jorabo illegal migrant sungno dakti abo sak bai sak nanglai tongo ba nangya tongo abono tan comment to grei haipano sanamu sungo Tripura netaro kicha ma wansuk nai sung thansang na nangnai Thansan ya prisana nangnai hangkai sini man thaina sung mannai individually babe saising sak kaisa khlainai sak performance khungnan baginai jodi nang press meeting buskango nukjakna bujunginai optike khlai tongkhai tongnia abo Tiprasar thansang na nangnai thansani rally baisabo joto sombhob ungnai nang pat ke disipani sirik tongdi bini khorang toria bini khorang chikonei tongnai haisi Jepro nang Tiprasar thamsa khai kok salai asuklai bono bahai ke chung implement khlaiman nainani nangnai aprose sini solution mannai ni chung siwota tini ni je program cancel mani chung bubagra bai tini asuklainai bo phai tongo
खायमानि जागोलो बानो साहरका आसुगै आकय एकटा टाइम जों फिक्स खालायनाय फायनाय सालनि 17 जुन नि बिसिङाव न ओ पान्दानो दायदिन चेंजागनाय दाम बागै हिंखे ताबुंदर आनो जसुंमानि जे 30 दिन बिसिङनि इमप्लिमेन्ट मा खायनाय सेंट्रल गभर्नमेंट रिपोर्ट मा रनायाव बुसुग रहका रहया सियाबन बचुं चेरि नायनाय सेरि नायमानि जागोलो अति प्रसाद थानसानि याप्रि आपनो जत लीडर्स ऑफ वानसुगै बाबि ओइ थानसाका आसुगै दादि दिथन जों बाहायके लामानो सक्सेस खालायमान जों वानसुना नायनाय आबनि बागै दादिनो प्रोग्राम बो जों खायनो बागै देशा सिनि हाई लेवल कमिटी आसुकनाय दिनै सारिगा आसुकनाय आसुकमानि जागोलो जों साग्लाय जांनाय नरम बिसिंनि साग्लाय जांनाय ओ पान्दानते नायथो खायनो बागै नैता